Borom gonang chini emlani saitok mongbai chini simna Bidhan Sabha ni bisingo khlaijak Sankhola Industry Bazar ganao kaisa SBI Bank mankha belai khatungmani kok oro जों सारा त्रिपुरा नि बिसिङाव सिनि सिमनायाव कायसा SBI मानमानि बागै गरम गोनां MLA ताइ मन्त्रि न जों बेलाय खाकाहाम मायाफोर नायदि इको निनो ओ बेंक उद्बोधन खालायनानै खायजागै तंखा नायदि जतन ताकु बुहुरो बेंक बेलाय कि साजबजाक नायथाव खै बेलुन बायाखौ बायख्लायो बेलाय नायथाव बेंक बिसिङाव जत बर'रक देश खानि आसुकजाक बेलाय खाथुंमानि बागै बर'क कुप्लुं मात ताइ फाइजाक सिनि मिनिस्टार और तिनी फाइना तंमानि सिनि फरेस्ट मिनिस्टार স্যার অনিমেষ দেববর্মা অনুষ্ঠান চলাকালীন আমাদের দ্বিতীয় আমাদের অনুষ্ঠানটা আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আমাদের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান থাকবে আমাদের স্বাগত ভাষণ এবং দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান থাকবে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমাদের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক আমাদের সঙ্গীত শিল্পীরা এসেছেন আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। অবশ্যই আপনারা আনন্দ উপভোগ করবেন এবং কোনো রকম ভাবে যাতে শৃঙ্খলা না হয় আমরা ডিসিপ্লিন বজায় রেখে আজকের এই সুন্দর মুহূর্তটাকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানটা একটা ইতিহাস হয়ে সাক্ষী রাখে সেই আশা এবং প্রত্যাশা রেখে আজকের অনুষ্ঠানটা যাতে সাফল্য হয় সেটা আপনাদের কাছে আমার বিনম্রভাবে অনুরোধ থাকবে। ধন্যবাদ। ব্যাংকনি ম্যানেজারক অরূপ ফাইমানজাক मानजाक फाइजाक चिनी बरम गनां EM एजुकेशन सर रवींद्र देबबर्मा तंगो जोंबाय दिनै ओ पान्डाव फाइसक फाइजाक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नि डेप्यूटी जनरल मैनेजर बरम गनां अजित पुद्दार तंगो जोंबाय दिनै चिनी वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट नि बरम गनां DM डॉक्टर विशाल कुमार जी तेबो तंगो चिनी SBI नि रीजनल मैनेजर तमाल किशोर देबबर्मा तंगो जोंबाय चिनी हेजामारा साब जुनाल नि बरम गनां चेयरमैन ताकु परितोष देबबर्मा
bono karibo chini simnam janino SBI ni manager takugo kora chini dapoto te chini o sankula SBI branch ni manager